77 වන අභිමානවත් ජාතික දින සැමරුම් උළෙල වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය සහ අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මැතිණියගේ පැමිණීම 77வது தேசிய சுதந்திர தின நிகழ்வில் இப்பொழுது இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் கௌரவ பிரதமர் கல்வி உயர்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சர் கலாநிதி ஹரினி அமரசூரிய அவர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். The arrival of the Honourable Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Minister of Education, Higher Education and Vocational Education, Dr. Harini Amarasuriya. නියමිතව තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති හා සන්නද්ධ සේවා සේනාධිනායක අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාගේ සැපැමිණීම. උතුරත් දකුණත් නැගෙනහිරත් බටහිරත් යන සිව් දිගම බෙදී වෙන් නොවී බැඳී එක් වී ගොඩනැගුවා වූ ජනතාවාදී දේශයක අනාගතවාදී ශ්‍රී ලාංකේය ජාතිය ගොඩනැගීමේ අරමුණු පෙරදැරිව පවත්වන්නා වූ 77 වන අභිමානවත් ජාතික නිදහස් දින උළෙල වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති හා සන්නද්ධ සේවා සේනාධිනායක අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාගේ පැමිණීම බලාපොරොත්තු වෙන வடக்கு கிழக்கு மேற்கு தெற்கு என்று அனைத்து இலங்கையர்களினாலும் கட்டியெழுப்பப்பட்ட மக்கள் அரசாங்கத்துடன் புதிய பாதையிலே நுழைந்துள்ள புதிய காலகட்டம் இது. தனியே கூட்டாக ஒருங்கிணைந்த சமூக கட்டமைப்புடன் ஒழுக்க நெறியுள்ள அபிவிருத்தி அடைந்த நவீன இலங்கை தேசத்தை கட்டியெழுப்புகின்ற வேட்கையோடு கூடிய தேசிய சுதந்திர தின விழா நிகழ்வில் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களுடைய வருகை இடம்பெறுகிறது. Let us join the national renaissance. We are awaiting the arrival of the Honourable President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Anura Kumara Disanayaka. Then, Sri Lanka ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති හා සන්නද්ධ සේවා සේනාධිනායක අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාගේ සැපැමිණීම හැත්තෑහත්වැනි ජාතික නිදහස් දින සමරුම් මුළලේ ආරම්භය සනිටුවන් කරමින් ජාතික දජය එසවීම හා ජාතික ගීය ගායනයයි මේ ළඟට නියමිතව තිබෙන්නේ. 77வது சுதந்திர தின விழாவில் அடுத்ததாக தேசிய கொடியேற்றல் இடம்பெற்று தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட இருக்கிறது. To mark the commencement of the 77th Independence Day celebration, coming up next is hoisting of the national flag and singing of the national anthem. Ada Derana YouTube නාලිකාව YouTube Ada Derana දැන්ම subscribe කරන්න.